जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम चैनल को आपण मानक हार्दिक स्वागत। दर्शक बंधु आज यही वीडियो कौन साधारण वीडियो नुहे। जदि आपणकर राशि किंबा लग्न धनु अटे तेबे धरी नियंतु जे निजे ब्रह्मांड आज आपण को यही वीडियो पर्यंत टाणी आनी। विश्वास करंतु ब्रह्मांड आमको किसी न किसी वार्ता दियंती, किंतु तार भाषा शब्द नुहे, तार भाषा होची संकेत बा इशारा। आउ आज मुझे तीनोटी बड़ संकेत विषय रे कहवाक जाऊँगी जहाँ वर्तमान धनुराशि व्यक्तिशेष को मिलवा आरंभ हो जाइए। आपण गत किछि समय धरी निज जीवन में एक अद्भुत अस्थिरता अनुभव करुछंती ना? लगुच जमी सबकि अटकी जाइए। आपण परिश्रम करुछंती किंतु फल मिलूना, जहाँ को निजर भावुंट से ही आपण को धोखा देउछि। मनरे गोटे अजणा भय आउ किछि हरैबार आशंका लगी रोची। किंतु आज मु आपन को कहवाक जाऊँगी जे आउ कांदिबार समय नहीं दर्शक बंधु, कारण आपणकर कठिन परीक्षार समय एबे शेष होगाक जाऊँगी। किछि एमिति बड़ घटवाक जाऊँगी जहाँ आपण स्वप्न सुधा भावी नथिबे। आगामी समय रे आपणक जीवन में कौन परिवर्तन आसिबो तार तीनोटी बड़ संकेत आज मु विस्तृत भाव में जणाइबी। तेणु वीडियोटी को बिना स्किप करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण हुए तो यही वीडियो आपणक जीवनर दिग को बदलई दे पारे। तेबे आसंतु जानिबा सही प्रथम एवं बड़ संकेत विषय। आगकू आपणक सहित जहाँ घटवाक अछि तार प्रथम प्रमाण हेउची आपणकर अंतर्ज्ञान हठात जागृत हेबा। दर्शक बंधु धनुराशि स्वामी हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञानर कारक, आध्यात्मिकतार कारक। आगामी दिन में आपण निज भितर एक अजब शांति अनुभव करेंगे। पूर्वर जो छोट छोट कथा को नहीं आपण रागी जाउथिले बा व्यस्त हो जाउथिले, एबे आउ सही कथा आपण को प्रभावित करिवो नाही। लोक माने आपण को खराब कहले मध्य आपण नीरव रहिबाकू पसंद करिवे। यह आपणकर दुर्बलता नुहे दर्शक बंधु, यह हेउची ब्रह्मांडर प्रथम संकेत जे आपण मानसिक स्तर में बहुत शक्तिशाली हेबाकू जाउछंती। आगकू आपण को किछि एमिति स्वप्न आसीबो जहाँ संपूर्ण जीवंत लागिबो। हुए तो आपण को स्वप्न रे पूजा पाठ, मंदिर, प्रभु जगन्नाथ बा आपण को इष्टदेवंकर दर्शन मिल पारे, किंबा आपण स्वप्न रे उड़ुथिबार मध्य देखि परिबे। ब्रह्म मुहूर्त रे अर्थात राति 3टा रु 4टा मध्य आपणकर निद हठात भांगी जीवो एवं आपण को लागिबो जेमिति किए आपण को किछि कहिबाकू चेष्टा करूछि। जदि आपणक सहित एमिति हेबा आरंभ हो जाइछि तेबे कमेंट रे निश्चय जय जगन्नाथ लिखंतु। किछि घटना घटिबा पूर्वरु आपण को आभास हो जिवो जे एमिति किछि हेबाकू जाउछि। यही कारण हेउछि आगकू आसुथिबा सफलता पई ब्रह्मांड आपण को भितरु प्रस्तुत करुछि। एबे आसंतु कथा हेबा सेही द्वितीय सबुठर बड़ संकेत विषय, जहाँ आपणक आर्थिक स्थिति एवं क्यारियर सहित जड़ित। ब्रह्मांडर द्वितीय इशारा हेउछि बंद हो जाइथिबा रास्ता हठात खोली जिवा। धनुराशि व्यक्ति माने परिश्रम करने केबे पछांती नहीं, किंतु अतीत रे आपण अनुभव करिथिबे जे 100 रु 99% काम होई मध्य शेष मुहूर्त रे अटकी जाउथिला। टंका आसुथिला किंतु पाखरे रहउनथिला। किंतु आगामी समय रे आपण को जीवनर एक टर्निंग पॉइंट हेबाकू जाउछि। जो जगार आपण आशा छाड़ी देइथिले सेहिठारु हठात डाकरा आसीबो। जदि आपण चाकरी खोजुछंती तेबे किछि एमिति सुजोग आसीबो जहाकू आपण विश्वास करि परिबे नाही। जो माने व्यवसाय करुछंती सेमानकर ग्राहक संख्या वृद्धि पाइबो, नुआ योजना सफल हेबो, आपण को अचानक धन लाभर संकेत मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु यही संकेत को केमिति चिन्हिबे? तेबे शुणंतु। आगकू आपण देखिबे जे बिना चेष्टारे मध्य आपण को लोक माने साहाय्य करबाकू आगे आसीबे। जो लोक माने काली पर्यंत आपणकर समालोचना करुथिले से माने आपणक परामर्श लोड़िबे। आपणक पाखरे एमिति किछि नुआ आइडिया आसीबो जहाँ उपरे काम कले आपण राताराति सफल होई परिबे। केवल धैर्य रखंतु एवं निज काम रे फोकस करंतु। भगवान को ऊपर विश्वास रखंतु, कारण आपणक परिश्रमर पूरा मूल्य एबे सुध समेत मिलिबाकू जाउछि। वर्तमान आमे पहुँचीछु तृतीय एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संकेत उपरे। यही संकेत टिके कष्टदायक लागिपारे, किंतु भविष्यत पई यह एक आशीर्वाद हेबाकू जाउछि। यह हेउछि कर्मिक क्लींजिंग बा आपणक जीवनरु नकारात्मक लोकंकर विदाय। धनुराशि लोक मानकर हृदय बहुत सफा थाए। आपण समस्तंकर भल चिंता करती, समस्त को साहाय्य करती, किंतु प्रतिबदल रे आपण को कौन मिले? धोखा, अपमान एवं भूल बुझामणा। आगामी समय रे ब्रह्मांड आपण जीवन सही सब लोक दूरे देव जो माने आपणकर उन्नति देखि पारु नाहंती। आपण देखिबे
ବିନା କୌଣସି ବଡ଼ କାରଣରେ କିଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଦମ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅଳିଆ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଝ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ତିନୋଟି ବଡ଼ ସଂକେତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? କେଉଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ନୂଆ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯାହା ବି ଖୁସି ଖବର ଅଛି, ତାହା କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ରଖନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଟି ସଫଳ ନ ହୋଇଛି, କାରଣ ଅନ୍ୟର ନଜର ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି। ବେଳେବେଳେ ରାଗିଯାଇ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ମିଠା କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଉଛି ଏମିତି କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବରଂ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେହି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର, ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତିକାରଟି କ'ଣ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିୟମିତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନୁରାଶିର ସେହି ଦୁଃଖର ରାତ୍ରି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଭାତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସତ୍କର୍ମରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାନ୍ତୁ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପାର ଖୁସି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇକି ଆସିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ରାଶି ସହିତ ମନ ଖୋଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଆମର ଏହି ଛୋଟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଏମିତି ସଠିକ୍ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନମୂଳକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।